Hi guys! Good morning sa inyong lahat. I am Sib. Iyo, mata Sib guys eh. Oh. Tayo mata, alas 4 pa. Kanina. Sib. Ina, hello. Hello. I am Sib. Hi. Anong oras ang Sib? Alas 5. Medya no? May komedya Sib no? Ina. Hi. Ina Sib. Hi. Ayan. Wa ko tulog si kong mata. Kay gilain ang lawas ni Sib. No, Sib. Yan Sib. Follow ko subscribe channel ni Papa. Ayan na. Papa. Mama. Ayan Sib. Happy Sunday to all. Happy Sunday guys. Happy Sunday. Happy Sunday. Ina na. Hi na yun. Hi ba? Hi. Hi. Sayo mata Papa kay mangitag kwarta. Sib no. Sige na guys, bye bye. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. I'm Sib. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye. Kiss. Bye bye.